की बुलंदी दराजात के लिए इनके बाद बुलंद सलावत मरहूम सैयद निसार हुसैन शाह की बुलंदी दराजात के लिए इनके बाद बुलंद सलावत सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए दिल के बाआवाज़ बुलंद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रबिया जातर मिन क़ौल अंसारी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन रसूलिल्लाह قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن عظ في بدر ضعفا فقلت له أعيذك بالله نعمته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكسرى واليماني فأتيته بالكسرى اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وظنه القدر في لذة تمامه وكماله فما كانت الأسرى إذا بولد أبي حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إن شهدت راية طيبة كأنها رائحة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم ذاك تحت الكسرى فقال الرسول عليه السلام
मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, दुश्मनों